Atharamurao edisi amchai badrai kamio TIPRA Motha bodol Yakarwi khorok chitham voter BJP ni bana Romkha borokno lamsugikha bana Yakarwi TIPRA hamkrai Montri Bikas Deborma Krakslo 29 Krishnapur constituency ni bisingo khomjanai BJP 29 Krishnapur mondolni luaji mungbai badrai kamio Kombol Bakmungni Pandao tei koklam salaimungni Pandao khlaijakha osalo amcheni khorok thamchiba Rogni Yago Ri Kutum Kombol Bagikha TIPRA hamkrai Montri Bikas Deborma Loge tongo BJP Mondoni Yak Chukasku Gopal Das BJP ni adong Swrangchati Deborma khoboi kubuni juda juda adong ro TIPRA hamkrai Montri Bikas Deborma Kok Narakfuru Shaka Bishikba Romwi ADC village amchi tongnai TIPRA Lukurogni Rung Shakduk Mangduk Nungjaknai tei thangpai khlaijaknai lama khoboi juda juda shepshapni sheplajakai tongmani TIPRA Motha bodollo TIPRA tongkosong tongnai lukurokni bukhabai thangrung thangai thanglaikha phiaba BJP thangrung thangya tongkosong lukurokno se sukangai talangnani bagai sukang wansugu samung khlayo abahai mangklibo hamkraini nukjagi phayo saka TIPRA hamkrai Montri Bikas Deborma osalo TIPRA hamkrai Montri Bikas Debormani manjak mungbai TIPRA Motha bodol Yakarwi BJPo khorok chitham buta bana Romkha media বন্ধুদেরকে খুলুমকা যত মিডিয়া রং তিনি যতন হাংরাই বিশিকতালনি যতন চিবাই হাংরাইনি যত লুকরংন খাকা হামিয়া পারো তিনি जों 36 মাল দলা মানি কামিও বাদরাই কামিও TIPRA Motha Yakarwi 5 family ni 13 voter sini logi tini phaika borono paipila hambai karon norok jotono saimono desonni যশস্বী প্রধানমন্ত্রী তে রাজ্যনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার TIPRA সানি বাগাই যেভাবে সামুংতাং দङ আবাইনা বাগাইনো বরক जोंनो हामजागै BJP no hamjagai borok tini hangrani dino borok sini logi phaikya borok no paipile hambai 5টা বছর জাতিনি bumungoi dofani bumungoi emotional phunangoi kaboi muktui leling khayei sini borok no pehele कुछ ना कुछ देगा इनका 10 तारीख रिजल्ट होगा 11 तारीख में गेटर त्रिपुरा लैंड मिलेगा इनका कुनो फुनो माया थांचा इनका करिका थांचा अबने बागिना पुइला दफा उलो पार्टी पुइलो दफा उलो जाति बहुत किछु इनका TIPRA संग कोनो खाइमिया खाजानि ताखकते बुहुकसंग बरक जतन बुजिका तिनी ओ जगह बाद्राय कामिओ जतन करिसा बरक बिग्रक बरक सानाय तिनी बरक ठकक जमा साइमांखा एडिसिओ 5 বছর फाइमान परे बनु जगह लामा माया तुई माया कारेन्ट माया न खुंसा माया जोंनो इमोशन मै ठकका आबान बागानो बरक तै ठकक जगले हनै तिनी कमल कलननि याकनि याकारै बरक याकारै तिनी सिनि लगी फाइका बरकनो पाइपलाय हामबाय ओ पारानि जतो डेभलपमेन्ट तंगनि तुईनि व्यवस्था कारेन्टनि व्यवस्था लामानि व्यवस्था चानानि व्यवस्था जतन जों खाइनाय कारण मोदी जी नि नेतृत्व मोदी जी जे सायो मको खायो आबाने बागानो तिनी चिनि BJP no बिसास थांगाय तिनी चिनि लगी फाइका आगामी दिनो जों डेभलपमेन्ट खाइनाय चिनि TIPRA सानि बागै तुईनि नाय कारेन्ट नाय लामा रे नाय जतन शिक्षानि व्यवस्था खाइनाय आगामी दिन BJP सारा केबो कोनो खाइमिया अन्य दल कोनो खाइमिया आंचलिक पार्टी ए निसिमि जेट जरा पाइखा TIPRA सारा न मुक्तिरि नाय हिंसा होय TIPRA सारा केबो मुक्तिरि माया मुक्तिरि खाकाय BJP मुक्तिरि नाय मुक्तिरि खाकाय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक जी मुक्तिरि नाय मुक्तिरि खाकाय मोदी जी मुक्तिरि नाय मुक्तिरि खाय विकास देबरमा मुक्तिरि नाय आगामी दिनो BJP सारा केव कोनो लामा करे आबान मगना तिनी जरा फाइनेरा बेले बेले हमबो एडमिशन नारक जगि तंगो मानदै आमसे तंगमा बेरियान इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नोग नि बुसाबुतै रंगनो रों फोरोंमुनि काहाम सेबना नै बागै एडमिशन तै करंगि मानो मानदै बेरियान इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल रोंनक चलै तंगमानि जरावो थांगै करंगि मानो ओ रोंनगो तंगो हॉस्टेल नि सेब स्कूल बस नि सेब
Nikuma Berian English Medium Higher Secondary School Mandai Baldum Baptist Church Nursery wo admission ni bagai nangya mungsa fee hake tabung kerengdi Mandai amsa ye tongma Berian English Medium Higher Secondary School thangai